Kakalimutan nyo yung ano nyo boundaries nyo Kakalimutan nyo yung boundaries nyo. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo. Wala pa namang nararating sa buhay. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Di nyo nga kaya buhayin yung mga sarili nyo? Hindi kayo marunong rumispeto? Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasa sa ugali nyong ganyan. Di na nga kayo matalino sa mapa ng ugali. Wala kayong mararating. Bumaba ka na doon! Tatawa ka pa? Ingrato. Galing squatter. Nang mararating sa buhay. Unsaon man kuno mong pahimong effective ka nga teacher kung nakay boundaries? Ma'am, dili lang sa pagka-teacher kataman. Kung dili ikaw ang ikaduhang inahan o sa mga maestro, ikaduhang amahan. Kung inana ka na ay boundaries, kay feeling nimo kay teacher ka, then ma'am, ayaw pag-expect nga duol ug mas mo duol ug sabton ka sa imong mga estudyante. Board exam? Wala kaming take og board exam para inanaon lang. Hoy, prangka-prangka lang sa pagkatinuod lang. Exam ra na siya. Pero daghang nakapasar sa exam nga nang daya, gibariyan, agi sa kwarta, o dili iba naikaila, mo nakapasar sila, o dili pod basihan ang exam, ma'am. Kung unsa nakakamaayo, kung maayo ba jud ka, o tarong ka, o nindot ba ka nga pagka-maestro or maestra, exam na na, ma'am. Wala sa performance. Mga walang hiya, mga hindi kayang buhayin ang buhay, makakapal ang mukha. Huy, grabe ka kung mag-istorya ka. Sobra, to the highest level, tinudo mo na. Huy, mga walang hiya, ma'am or sir, mahimong walang hiya ang mga estudyante nimo kung ikaw mismo wa po kay batasan, way pamatasan kay nagsalig ka, kay inana na ka o ginana imo ang sitwasyon sa life karon or inana imong posisyon, magsalig din ka, saligan din nimo. Dili inana, ma'am. Makapal ang mukha. Unsaon man kuno pagdili pagkapal-kapal ng mukha, na kinahanglan man jud ta mo hataw sa kinabuhi. Kung magpaluoy-luoy ta, kung magpahinay-hinay ta, kung di ta papagag face, then way mahitabo sa kinabuhi, way mahimo. Wa pa'y naabot sa kinabuhi. Nag-eskwela pagod, may eskwela pagod, ug dili pud tanan. Nuna dili pud tanan nga nahuman ug natapos og eskwela sama nimo nga okay kay life, nindot og life. Kay daghan pang wala nahuman og wala natapos ug wala naka-eskwela nga asinso, may asinso ug mas dato ug mas nindot pa nimong sitwasyon sa imong life.
dili na basihan imong posisyon kung unsa ka kinsa ka, na sa paghagko, sa pagpaningkamot, tanan muna kinahanglan dili ka na posisyon sa imong life. Wala marating sa buhay, wala respeto. Ha? Hoy, inomdumi. Bisag kinsa ka o unsa ka, kung di ka kabalo mo respeto sa imong life, walay pagrespeto ka sa imong life, dili mo ka respetuhon o walay pagrespeto ni mga ubang tao, magikan sa imo ang respeto. Dili na magsalig ka kay kung kinsa na ka o naunsa na ka, agi sa imong trabaho o posisyon, respetuhon ka. Kay kabalo ka? Bisan pag unsa ka o kinsa ka, kung tawo ka nga walay buot o tawo ka nga di kabalo mo respeto o walay pagrespeto, sayang lang na imong kwarta, imong posisyon diha. Kay dili ka respetuhon, una-una. Then, so lang you take o board exam, o mga exam, basin pag di mo kapasar. Board exam ang basihan, maunay basihan, gisaligan ang board exam. Exam ra na, ma'am. Bisan pag top notcher ka, bisan pag pila imong score sa board exam, kung inana ang imong batasan, kung wala kay batasan, kung naghunahuna ka nga ikaw na jud, kung imong giunahon imo lang self, or kung naghunahuna ka nga wa sila pulos wala sa hinungdan kay nga hagbong sila, wa sila kapasar, wala napasar ang exam. Sorry ha. Sorry. Kay dili tanang nakapasar o may pasar sa exam nga maayo, nindot, o maayo ang performance. Di na sa exam basihan, sa pagtudlo na kung giunsa yung pagtudlo, unsay nakatunan, unsay nakuha, o daghang ba nakuha o wala ba nakuha ang mga estudyante sa imuha. Ingrato o galing squatter. Kung makasulti ka, kung makaingon ka, dili tanan nga nagpuyo may puyo sa usa ka squatter way batasan o walay pamatasan. Kay kabalo ka, dili basihan ang batasan kung asa ka nagpuyo or unsa imong balay or klase sa imong balay. Kabalo ka? Maingranto ang isa ka tawo ug ugaling squatter kung ang nagpuyo sa usa ka manindot, maayo, klaro, lami nga lugar. Pero hugaw maot o pinagkamaot nga batasan. Una-una-una may butang sa utok.